துதிக்கிறோம். பரலோகத்தின் தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம். பரிசுத்த தேவனே உம்மை துதிக்கிறோம். எங்கள் மத்தியில் நீர் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உம்முடைய இரத்தத்தின் வல்லமை எங்கள் மீது அசைவாடட்டும். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அசைவு எங்கள் மத்தியில் காணப்படும். இருதயங்கள் அறிந்த தேவன் நீர். அவிசுவாசம் நீங்கும்படியாக கர்த்தருடைய வார்த்தை எங்கள் மத்தியில் கிரியை செய்யும். பிசாசின் கிரியைகளை இயேசுவின் நாமத்தினால் அகற்றுகிறோம். பொல்லாத ஆவிகளுடைய கிரியைகளை இயேசுவின் நாமத்தினால் எல்லா பிசாசின் கட்டுகளும் சர்வ வல்லவராக இயேசுவின் நாமத்தினால் அகற்றுகிறோம். இருதயங்களில் இருக்கிற வேதனைகள் நீங்கட்டும். கண்ணீரோடு வந்த அன்பார்ந்த மக்களை நீர் சந்தியும் ஆண்டவர். வேதனைகளை நீங்காதே என்று தவித்துக் கொண்டிருக்கிற மக்களை ஒரு விசை நீர் பார்க்கும்படியாக இருதயத்தில் ஆழமாக வதைத்துக் கொண்டிருக்கிற காரியங்களை உம்முடைய பாதத்துக்கு கொண்டு வருகிறோம். ప్రతి కార్యముల మీదకి తీసుకొస్తున్నాం. வெளியே சொல்ல முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை உம்முடைய பாதத்துக்கு கொண்டு வருகிறோம். చెప్పుకోలేని కార్యములు మీ యొక్క పిల్లల వారి సన్నిధిలో ఉంచండిగా. உயிர் திருந்த தேவனே, பிரதானమైన దేవా, உம்முடைய ஜெபங்களை கேளும். ప్రార్థన ఆలకించండి. ఆండవరే, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய தேவைகளை சந்திக்கப்படும். దేవా, ప్రతి ఒక్క బిడ్డల యొక్క అవసరతలు మీరు తీర్చండి. కట్టుகள் விடுபட்டு போகட்டும். దేవా, కట్టులు విడుదల చేయండి. తలుపుల కరం ஒவ்வொருவரும் தொடட்டும். ஆண்டவரே, గాయపడ ఒక్కొక్కరిని మీరు ముట్టండి. எங்கள் மத்தியில் பிரசன்னராக நீர் మా మధ్య ప్రసన్నలయ్యండి. యేసుவின் సర్వ వల్లమైన నామమున జెబిக்கிறேன் పితా. యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దయచేసి కూర్చుందాం. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దేవుడు చెప్తున్న మాటలు ఏంటంటే, సమాధానం, మీకు సమాధానము, உங்களுக்கு సమాధానం, మీకు సమాధానము. பயப்பட வேண்டாம் அன்பார்ந்தவர்களே, பயப்படவద్దు ప్రియమైన தேவன் நம்மளோடு இருக்கிறார். దేవుడు మనతో ఉంటున్నాడు. దేవుడి వార్த்தை கேட்கிறோம், దేవుని వాక్యం వింటున్నాము. எந்த அளவுக்கு தேவனை விசுவாசிக்கிறோம், ఎంతవరకు దేవుని విశ్వసిస్తున్నాము, எந்த அளவுக்கு விசுவாசிக்கிறோம், ఎంతవరకు విశ్వసిస్తున్నాము. வேதத்துல பார்ப்போம் என்றால், మనం వాక్యంలో చూసుకున్నట్టయితే ஆண்டவராக இயேசு சிலுவையில் மரித்தார். ప్రభువైన యేసే సిలువలో మరణించినారు, అடக்கம் செய்யப்பட்டார், ఆయన సమాధి చేయబడ్డారు. సీడர்களுக்கு, శిష్యులైన వారికి என்ன இருந்ததுன்னா, ఎలాంటి తలంపులు ఉన్నవంటే, యేసు அவ்வளவுதான் நம்மளை விட்டு போயிட்டார். యేసే మనల్ని విడిచిపెట్టినారు. எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாமல் இருந்தார்கள், ఎలాంటి నమ్మకం లేని వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు. அவர்கள் இயேசுவை விசுவாசிக்கவில்லை, యేసయ్యను విశ్వసించలేదు. அவர்களோடு அவர் சுற்றி திரிந்த பொழுது, వారితోటి ఆయన సంచరించినప్పుడు అనేక విషయ அவர் சொன்னார். అనేక మార్లు ఆయన చెప్పారు, நான் பாவிகளுடைய கைகளுக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும், పాపుల చేతికి నేను అప్పగింపబడాలి. மக்களின் மூப்பரும் பிரதான ஆசாரியரும் சிலுவையில் அறைவார்கள். பெద్దలైన వారు ప్రధాన యాజకులు సిలువ వేస్తారు. மூன்றாம் நாளிலே நான் உயிர் தெழுவேன், மூడవ దినాన నేను పునరుద్ధానుడగలేస్తాను. ஆண்டவர் அவர்களோடு தெளிவாக சொல்லி இருந்தார். ప్రభువు వారితోటి తేటగా సెలవిచ్చినారు. ஆனாலும் అయినను அவர்கள் அதை விசுவாசிக்கவில்லை, వారు ఆ మాటను విశ్వసించలేదు. அவர்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் என்னவென்றால், వారి యొక్క తలంపులు ఏంటంటే, యేసు మరిத்தார், యేసయ్య మరణించారు, நம்ம మధ్యలో இல்ல, మన మధ్య లేరు, இனிமே நாமல் கைவிடப்பட்டோம், ఇక మనం చేయి విడవబడ్డ వారుగా ఉన్నాం நினைத்துக் கொண்டிருந்தார். అలా అనుకుంటూ ఉన్నారు. ஆகையினாலே அவர்களை தேவன் అనేక சந்தித்து அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தினார். பிரபு అనేక మార్లు వారిని దర్శించి వారి విశ్వాసమును బలపరిచిన వారుగా ఉన్నారు. கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்கிறோம், దేవుని వాక్యం వింటున్నాము. முழுமையான விசுவாசம் அவர் மேல சார்ந்து ஜீவிக்க முடியல. మనము పూర్ణ హృదయంతో ఆయన్ను హత్తుకొని జీవించలేని విశ్వాసముగా కనబడుతున్నది. காரியங்கள், உலகத்தினுடைய லோக కార్యములు, நம்மளுடைய சரீரமானது ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கிறதுனால, మన యొక్క శరీరము చాలా బలహీనముగా ఉంటున్నది. విశ్వాసத்தோடு அவரை பின்பற்ற முடியவில்லை, విశ్వాసంతో ఆయన్ని వెంబడించలేని వారుగా ఉంటున్నాము. நமக்கு மட்டுமல்ல, మనకు మటు కాదు, இயேசுவோடு ஜீவித்த
సీడర్గలకుం ఇంత బలవీనం తొట్టిக் கொண்டிருந்தது. యేసై తోటి సంచరించిన శిష్యులైన వారికి కూడా ఈ యొక్క వ్యాధి కలిగినది. பாருங்கள், மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் చూడండి, మత్తయి రాసిన 28వ అధ్యాయం 28వ అధ్యాయము முதல் 4 వచనங்களை நாம் వాసిப்போம். మొదటి 4 మాటలు వాక్యాలు చదువుకుందాము. புரட்டி தள்ளி உட்கார்ந்தார். மின்னல் போலவும் மழை போலவும் இருந்தது. காவலாளர் அவனுக்கு பயந்ததினால் ஆனார்கள். தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள். தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி, దూత ఆ స్త్రీలను చూచి முதலாவது சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னவென்றால், మొట్టమొదటిగా చెప్పిన మాట ఏంటంటే, நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள். మీరు భయపడకుడి. அந்த போர் சேவகர்கள், ఆ సైన్యము ఉన్నవారైతే సైనికులు, போர் சேவகர்கள் ఆ సైనికులైతే பயந்து செத்தவர்களை போல கிடந்தார்கள். వారు భయపడి అలాగా పడినవారుగా அந்த ఉన్నారు. தூதனை பார்க்க முடியவில்லை. ఆ దూతను மிக చూడలేకపోయినారు. பிரகாசமாக இருந்தார். అది మా యొక్క దూత ప్రకాశముగా కనబడినది. அந்த தூதன் இறங்கி வரும்பொழுது దూత దిగి వచ్చినప్పుడు பூமி அதிர்ந்தது. భూమి భూకంపం కలిగినది. அந்த தூதன் வந்து ఆ దూత వచ్చి கல்லறையை மூடி இருந்த கல்லை புரட்டினார். ఆ యొక్క సమాధి రాయి తెరవబడినది. அந்த கல் மேல் உட்கார்ந்தார். ఆ రాయి మీద కూర్చున్నాడు. போர் சேவகர் இதை பார்த்த உடனே ఆ సైనికులు చూసిన பயந்து వెంటనే செத்தவர்களை போல மாறினார்கள். చచ్చిన వారుగా పడిపోయారు. ஜீவன் இருந்தது, జీవమున్నది, ஆனால் செத்தவர்களுக்கு ஒப்பாக அவர்கள் వారు இருந்தார்கள். చచ్చిన వారుగా కనబడుతూ இந்த ఉన్నారు. காரியத்தை பார்த்த அந்த ஸ்திரீகள் ఈ కార్యం చూసిన பயந்து கொண்டிருந்தார்கள். భయపడుతూ ఉన్నారు. அந்த தூதன் முதலாவது அவர்களோடு சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை దూత என்னவென்றால், వారితోటి మొట్టమొదటిగా చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, பயப்படாதிருங்கள். భయపడవద్దు. ஆண்டவராக இயேசுவினுடைய முதல் செய்தி என்ன தெரியுமா? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మొదటి మాట ఏంటంటే, பயப்படாதிருங்கள். భయపడవద్దు, பயப்படாதிருங்கள். భయపడవద్దు. உலகத்துல பயம் இருக்கு. లోకంలో భయం ఉన్నది. உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில பயம் இருக்கும். మన యొక్క సొంత జీవితం நாளைக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேனோ, మన రేపటి దినాన ఏం இந்த చేయబోతున్నాం, காரியத்திலிருந்து நான் எப்படி விடுபட போறேனோ, ఈ కార్యం నుంచి ఎలాగ విడుదల పొందుతాము, இவ்வளவு கஷ்டம் எனக்கு முன்னாடி இருக்கிறதே, ఇంత కష్టములు నా ముందు ఉన్నవి. ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார், ప్రభువైన యేసయ్య అంటున్నారు, பயப்படாதிருங்கள். భయపడవద్దు. அந்த ஸ்திரீகளுக்கு அந்த தூதன் சொல்லுகிறார், ఆ స్త్రీలతోటి దూత అంటున్నారు, பயப்படாதிருங்கள். భయపడవద్దు. அடுத்த செய்தி என்ன தெரியுமா? ఆ తర్వాత మాట Yes, ఏంటో அடுத்த తెలుసా? வார்த்தை வாசிக்கலாம். சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை நீங்கள் தேடுகிறீர்கள் என்று அறிவேன். என்னவா? யாரை தேடுறாங்களா? அவங்க ఎవరిని వెతుకుతున్నారు? யாரை தேடுறாங்களா? ఎవరిని వెతుకుతున్నారు? சிலுவையில அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். సిలువయబడిన యేసును మీరు వెతుకుతున్నారు. அவர்களுக்கு அவ்வளவுதான் விசுவாசம். వారి యొక్క విశ్వాసం అంతే. சிலுவையில அறையப்பட்ட இயேசுவை பார்க்க வேண்டும். సిలువయబడిన యేసుని చూడాలి. அடக்கம் செய்யப்பட்ட இயேசுவை பார்க்க வேண்டும். సమాధి చేయబడిన యేసుని చూడాలి. அந்த ஸ்திரீகளுடைய நோக்கம் என்னவென்றால், ఉద్దేశం ఏంటంటే, சிலுவையில மரித்த இயேசுவை பார்க்க வேண்டும். సిలువ వేయబడిన యేసుని చూడాలి. இன்னைக்கு நாம் அப்படிதான் இயேசுவை தேடிக்கொண்டிருக்கிறோமா? మనం అలాగనే వెతుకుతున్నాం. மரித்தோர்ல இயேசுவை ఇంకా தேடிக்கொண்டிருக்கிறோமா? మనము ఆ యొక్క సమాధిలో அவர் యేసుని உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన సజీవుడిగా அவர் లేచాడు. ஜீவனுள்ள தேவனாக ఆయన இருக்கிறார். జీవము కలిగిన దేవుడిగా உன்னையும் என்னையும் காண்கிற தேவனாக నిన్ను இருக்கிறார். నన్ను ఆయన చూస్తున్న அவர் దేవుడిగా, உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన సజీవుడిగా లేపబడ్డాడు. சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை தேடுகிறீர்கள் என்று సిలువ వేయబడిన యేసుని వెతుకుతున్నారా? அவர் இங்கே இல்லை, தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన ఇక్కడ లేడు, తను చెప్పిన రీతిగానే లేచి ఉన్నాడు. தாம் சொன்னபடியே ఆయన చెప్పిన రీతిగాను உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన లేచి ఉన్నాడు. இங்கே இல்லை, ఆయన ఇక్కడ లేడు. நீங்கள் மரித்தோர்ல தேட வேண்டாம். మీరు సమాధిలో వెతకవద్దు. அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుద్ధానుడిగా లేచాడు. உன்னோடும் என்னோடும் இருக்கும்படியாக నీతోను నాతోను ఉండలాగున மரணத்தை ஜெயித்தார். మరణమును జయించిన, பாவத்தை ஜெயித்தார். పాపమును జయించిన, சாபத்தை ஜெயித்தார். శాపమును జయించిన, பிசாசானவனை ஜெயித்தார். సాతానును జయించినారు. உயிர்த்தெழுந்து உனக்கும் எனக்கும் உதவி செய்யும்படியாக, పునరుద్ధానుడైన యేసు నీకు నాకు సహాయపడలాగున, நம்மோடு இருக்கும்படியாக, మనతో ఉండలాగున, இம்மானுவேலாக, ఇమ్మానుయేలు దేవుడుగాను, எபினேசராக, ఎబెనేసరుగాను, நம்மோடு இருக்கும்படியாக మనతో ఉండలాగున உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుద్ధానుడిగా లేచినాడు. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம்? ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నాం? இயேசு என்னோடு இருக்கிறார். యేసయ్య నాతో ఉన్నారు. விசுவாசம் இருக்கிறதா? విశ్వాసం ఉన్నదా? நாம் நம்புறோமா? నమ్ముతున్నామా? உயிர்த்தெழுந்த இயேசு உன்னோடு இருக்கிறாரா? పునరుద్ధానుడైన యేసు నీతో மரித்த ఉన్నాడా? இயேசுவை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயா? లేదు, ఇంకా సమాధిలోనే యేసుని వెతుకుతున్నారా? நீ எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாய்? ఏది వెతుకుతూ ఉన్నావు నీవు? அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుద్ధానుడిగా లేచినాడు. உனக்காக, எனக்காக, నీ కొరకు, నా కొరకు.
சர்வத்தையும் அனுபவித்து సర్వమును అనుభవించి பாவத்தை போக்கும்படியாக పాపమును తొలగించులాగన மரணத்தை ருசி பார்த்து మరణమును రుచి చూచి தேவகுமாரனாக దేవుని சர்வ కుమారుడుగా வல்லவராக సర్వశక్తిగాను உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుత్థానుడిగా లేచినాడు. இந்த இயேசு உனக்கு வேண்டுமா? ఈ యేసయ్య నీకు కావాలా? இந்த இயேசுவை நீ விரும்புகிறாயா? ఈ యేసయ్యని కోరుతున్నావా? இல்ல சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை సిలువ தேடிக்கொண்டிருக்கிறாயா? వేయబడిన యేసయ్యని వెతుకుతూ ఉన్నావా? எந்த இயேசை நீ ఏ தேடிக்கொண்டிருக்கிறாய்? యేసయ్యని వెతుకుతూ ఉన్నావు? 5ஆம் வசனத்துக்கு வருவோம். தூதன் அந்த ஸ்திரீகளை நோக்கி நீங்கள் பயப்படாதிருங்கள், சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை அறிவேன், இல்லை உயிர்த்தெழுந்தார், பாருங்கள். அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும்படியாக వారి విశ్వాసమును బలపరచులాగన தேவதூதன் சொல்லுகிறார், దేవుని దూత అంటున్నది, வாருங்கள் రండి வாருங்கள், రండి, கர்த்தரை வைத்த இடத்தை வந்து பாருங்கள். ప్రభు పండుకొనిన స్థలమును చూడండి. அவரை வைத்த இடத்தில் ఆయన ఉంచిన స్థలము, அவர் இல்லை, ఆయన ఇక్కడ లేడు, அவர் ఉயிర్த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుత్థానుడిగా లేచాడు. சொன்ன பிரகாரமாக, ఆయన చెప్పిన రీతిగాను, உங்களோடு சொன்ன பிரகாரமாக మీతో చెప్పిన రీతిగాను அவர் ఉயிర్த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుత్థానుడిగా அவர் లేచాడు. இங்கே இல்லை, ఆయన ఇక్కడ లేడు, அவர் மரித்தோரிலே இல்லை. ఆయన మరణించిన వారిలో நாம் లేడు. தெரிந்து కొள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம் என்ன మనం தெரியுமா? తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన కార్యము, மற்ற தேவர்களைப் போல இயேசு அல்ல. మిగతా దేవతలాగా యేసయ్య కాదు. எல்லாரும் மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு அப்படியே அழிந்து போனார்கள். అందరూ చనిపోయి సమాధి చేయబడి నశించిపోయినారు. ஆனால் இயேசு அப்படி அல்ல. యేసయ్య అలా அவர் కాదు. உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుత్థానుడిగా లేచాడు. இன்றைக்கும் உலகம் முழுவதும் அதை பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். ఈ దినం వరకు లోకమంతా కూడా అలాగా ఆయన మాటలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుత్థానుడిగా లేచాడు. அநேக மக்களுக்கு அவர் தரிசனம் கொடுக்கிறார். అనేక మందికి ఆయన దర్శనం, அநேக மக்களை ஆறுதல் படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். ఆదరించిన వారు, அநேக மக்களுடைய வேதனைகளை தீர்த்து கொண்டிருக்கிறார். అనేక మంది వేదన తీరుస్తూ ఉన్నారు. சாபத்திலிருந்து விடுவிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். పాపముల నుంచి విడుదల చేయగలిగిన వారు ఉన్నారు. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு உன்னோடு இருப்பார் என்றார். పునరుత్థానుడైన యేసయ్య నీతో ఉన్నట్లయితే, ஜீவனுள்ள தேவன் உன்னோடு இருப்பார் జీవం என்றார். కలిగిన దేవుడు నీతో ఉన్నట్టయితే உன்னுடைய சாபம் நீங்கிவிடும். నీ శాపము తొలగిపోద్ది, உன்னுடைய பாவம் நீங்கிவிடும். పాపము తొలగిపోతుంది, உன்னுடைய வேதனைகள் நீங்கிவிடும். వేదనలు తొలగిపోతాయి. அவர் சொல்லுகிறார், பயப்படாதீங்கள். అంటున్నారు, భయపడవద్దు. 8ஆம் వசனத்துக்கு வருவோம். 8వ వచనము, 8-9 வாசிங்க. அவர்கள் பயத்தோடும் மகா சந்தோஷத்தோடும் கல்லறை விட்டு புறப்பட்டு அறிவிக்க ஓடினார்கள். அவர்கள் அறிவிக்கிற போகும் பொழுது இயேசு தாமே அவர்களுக்கு எதிர்பட்டு வாழ்க என்றார். அவர்கள் கிட்ட வந்து பாதங்களை தழுவி அவரை பணிந்து கொண்டார்கள். என்ன நடந்ததா? ఏం జరిగినది? சீஷர்களுக்கு அறிவிக்கும்படியாக இந்த ஸ்திரீகள் போய் கொண்டிருந்தார்கள். శిష్యులకు తెలియపరచలాగా స్త్రీలైన వారు వెళ్తున్నారు. ஸ்திரீகள் விசுவாசித்தார்கள். ఆ స్త్రీలు విశ్వసించారు. அவர்கள் போகும் பொழுது వారు వెళుతున్నప్పుడు இயேசு தாமே அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டார். యేసయ్య తాము వారికి బయలుపరిచినారు, தன்னை அவர்களுக்கு காட்டிக் கொண்டார். తను కనపరుచుకున్నారు. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ప్రభు అంటున్నారు, வாழ்க என்றார். శుభమని అంటూ ఉన్నారు. வாழ்க என்றார். శుభమని తెలియపరుస్తున్నారు. உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். మీకు శుభము చెప్తూ ఉన్నాను. அவர்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ఏం అర్థం కాలేదు. ஸ்திரீகளுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. స్త్రీలకు అర్థం కాలేదు. ஏற்கனவே பயந்தவங்க. వారు అంతకు ముందు భయపడుతూ ఉన్నారు. அந்த காலை நேரத்துல வாழ்த்துகள் தெரிவித்த உடனே ఉదయకాల సమయం వరకు பயந்து போனார்கள். భయం పడుతూ ఉన్నారు. இயேசு கிட்ட வந்தார்கள். యేసయ్య దగ్గరికి వచ్చారు. யார் இவரு? யார் இவரு? ఎవరైనా பாதங்களை தழுவினார்கள். పాదములు పట్టుకున్నారు. இயேசு என்று அறிந்தார்கள். యేసయ్యని తెలుసుకున్నారు. அவரை பணிந்து கொண்டார்கள். ఆయనకు మ్రొక్కిన వారుగా ఉంటున్నారు. 10ஆம் వచనத்தில் 10వ சொல்லப்படுகிறது, వాక్యంలో చెప్పబడింది, அப்பொழுது இயேசு அவர்களை நோக்கி பயப்படாதிருங்கள். యేసు భయపడకుడి. அன்பார்ந்த சகோதரியே சகோதரன், ప్రియ సహోదరుడి సహోదరా, பயந்து கொண்டிருக்கிறாயா? భయపడుతున్నావా? பயம் உன்னை பற்றி கொண்டிருக்கிறதா? భయం నిన్ను పట్టుకొని ఉన్నదా? பயம் உன்னை பற்றி கொண்டிருக்கிறதா? భయం నిన్ను పట్టుకొని ఉన్నదా? ஆதியிலே
ஏதேனு தோட்டத்திலே ఆదామై పిడిత భయத்தை నీக்கும்படியாக ఆదిలో ఆదామును ఏదోను తోటలో పట్టుకున్న భయము அதை நீக்கும்படியாக తొలగించలాగన ஆண்டவராக இயேசு இந்த உலகத்துக்கு ప్రభుని యేసు ఈ లోకమునకు వచ్చారు. பயம் భయం பயம் భయం எப்ப பார்த்தாலும் பயம். ఎప్పుడు చూసినా தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்ட உடனே దేవుని స్వరం విన్న వెంటనే ஆதாம் பயப்பட ஆரம்பித்தார். ఆదాము భయపడను ప్రారంభించాడు. பயப்படுறான், భయపడుతున్నాడు. என்ன செய்யறதுன்னு புரியல, ఏం చేయాలో తెలియలేదు. பாருங்க ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் வாசிங்க. ఆదికాండం 3వ అధ్యాయం 9వ వచనం చదువుకుందాము. அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் ஆதாமை கூப்பிட்டு நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அவன் நான் தேவரீர் உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கும் பொழுது தோட்டத்தில் கேட்டு நான் நிர்வாணியாக இருப்பதினால் பயந்து ஒளித்துக் கொண்டேன் என்றான். ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே, అవును ప్రియమైన వాళ్ళారా, பிசாசானவன் நம்மளை பயத்துக்குள்ள கொண்டு போவான். అపవాదైన వాడు భయంలోనికి మనల్ని తీసుకొని ஆதாமையும் ஏவாளையும் பயத்துக்குள்ள கொண்டு போனான். ఆదామును హవ్వను భయంలోనికి తీసుకొని பயம் அவர்களை பற்றி கொண்டது. భయం వారిని పట్టుకున్నది. தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க முடியவில்லை. దేవుని ఎదుట నిలవబడలేదు. காரணம் என்ன தெரியுமா? కారణం ఏంటి తెలుసా? தேவனுடைய கற்பனையை மீறினதினாலே దేవుని ఆజ్ఞలను பாவம் செய்கிற ஒவ்வொரு மனிதனும் பயந்து ஜீவிக்க வேண்டியதாக పాపం చేయవ ప్రతి వాడు కూడా భయపడి జీవిస్తాడు. மரணத்துக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறார். మరణమునకు இயேசு భయపడతాడు. உன்னை ரட்சிப்பார் என்றார். యేసే నిన్ను రక్షించును. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு உன்னோடு இருப்பார் என்றால் పునరుత్థానుడైన యేసే నీతో ఉన్నాడు. எதற்கும் இந்த உலகத்துல பயப்பட ఈ மாட்டார். లోకములో దేనికి నీవు భయపడన అవసరం లేదు. ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே, అవును ప్రియమైన వాళ్ళారా, பவுல் சொல்லுகிறார், పౌలు గారు అంటున్నారు, மரணமே உன்னுடைய கூர் எங்கே? మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడ? எங்கே உன்னுடைய கூர்? నీ ముళ్ళు ఎక్కడ? பாவம் தானே. పాపము. பாவத்தில இருந்து உன்னை விடுவிக்கிற இயேசு உனக்கு இருக்கிறார். పాపం నుంచి విడుదల చేయి యేసే నీకు ఉంటున్నాడు. பயத்தில இருந்து உன்னை நீக்கக்கூடிய இயேசு உனக்கு భయం இருக்கிறார். నుంచి విడుదల చేయి యేసే నీకు ఉంటున్నారు. தன்னுடைய பிள்ளைகளை விடுவிக்கும்படியாக తమ బిడ్డలైన பாவ சாயலாக மாறினார் இயேசு கிறிஸ்து. తమ బిడ్డలైన విడుదల చేయుటకు ఆయన భయం, భయం, భయం. భయము. பயத்தினாலே இன்னைக்கு அநேக மக்கள் கலங்கி, భయం ద్వారా అనేక మంది ఈ దినాలలో కలవరపడుతున్నారు. பயத்தினாலே அநேக மக்கள் தற்கொலை செய்து భయం கொள்ளுகிறார்கள். ద్వారా అనేక మంది ఆత్మహత్యలు ஐயோ చేసుకుంటున్నారు. என்னாகுமோ, అయ్యో ఏమవుతుందో, என்னாகுமோ. ఏమవుతుందో. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு உனக்கு இருக்கிறார் என்பதை மறந்து போகாதே. పునరుత్థానుడైన యేసయ్య నీకు ఉన్నారని భయపడవద్దు. உனக்கு உதவி கரம் நீட்டக்கூடிய இயேசு உன்னோடு இருக்கிறார். ఆయన సహాయం చేయుటకు ఆయన அவரை హస్తము చాచి, விசுவாசி, ఆయన విశ్వసించు, அவரை நம்பு, ఆయన నమ్ము, அவரை முழு இருதயத்தோடு ஏற்றுக்கொள். நீ ఆయన పూర్ణ హృదయంతో నీవు అంగీకరించు. அவர் மீது நீ விசுவாசமாக இருப்பாய் என்றார். ఆయన యందు విశ్వాసం కలిగి நீ ఉన్నట్లయితే தேவனுடைய குமாரனாக குமார்த்தியாக மாறுவாய். నీవు దేవుని కుమారుడిగాను அந்த కుమార్తెగా మారుతావు. அதிகாரத்தை தேவன் நமக்காக கொண்டு ఆ యొక్క வந்தார். అధికారము దేవుడు మన మధ్యకి இயேசு తీసుకొచ్చాడు. அந்த அதிகாரத்தை நமக்கு கொண்டு యేసయ్య வந்தார். అధికారమును మనకు తీసుకొచ్చినారు. ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே, అవును ప్రియమైన அந்த వాళ్ళారా, உயிர் தெழுந்த இயேசு உனக்கு வேண்டும் என்றார். పునరుత్థానుడైన యేసు నీకు కావాలంటే அவரை பின்பற்று. ఆయన వెంబడించు. ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார், ప్రభువైన యేసయ్య అంటున్నారు, பயப்படாதே, భయపడవద్దు, பயப்பட வேண்டாம். భయపడవద్దు. இந்த ஸ்திரீகளை பார்த்து சொல்லுகிறார், பயப்பட ఆ வேண்டாம். స్త్రీలను చూసి అంటున్నారు, భయపడవద్దు. பயத்தை நீக்கக்கூடிய தேவன். భయమును తొలగించి దేవుడు. எபிரேயர்ல இப்படி சொல்லுகிறது, ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம், 2వ అధ్యాయం 14వ వచనము. 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்துக்கு திருப்பி, ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாயிருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவராக மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரத்தினால் அழிக்கும்படி ஜீவ காலமெல்லாம் மரண பயத்தினால் அடிமைத்தனத்துக்குள்ளானவர்களை யாவரையும் விடுதலை பண்ணும்படிக்கு அப்படியானார். மரண பயத்தினாலே, మరణ భయం చేత பிசாசானவன் மரண பயத்தை கொண்டு வருகிறான். అపవాదైన మరణ భయం తీసుకొస్తాడు. வாழ்நாள் முழுவதும் జీవిత కాలమంతయు
அடிமைத்தனத்திலே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். దాస్యత్వములో ஆத்துமாக்களை அடிமைத்தனத்தில் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். దాస్యత్వంలో ఉంచుకున్నాడు. அவர்களை விடுவிக்கும்படியாக విడుదల చేయలాగన அவரும் அப்படியானார். ఆయన అలాగా பிள்ளைகள் மாம்சமும் இரத்தமும் உடையவர்களாக இருந்து పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున அடிமைத்தனத்தில் கிடைக்கிறதுனாலே దాస్యత్వంలో ఉన్నదాన్ని బట్టి அவரும் மாம்ச சாயலாக மாறி ఆయన రక్త మాంసములుగా அவருடைய மரணத்தின் மூலமாக మరణము ద్వారాగా மரணத்துக்கு அதிகாரியாக பிசாசானவனை ஜெயிக்கும்படியாக அவர் மரித்தார். మరణము యొక్క అపవాది యొక్క తలను చితకొట్టులాగన உன்னை என்னை விடுவிக்கும்படியாக, నన్ను విడుదల చేయలాగన, பயத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக, నుంచి విడుదల చేయలాగన, சாபத்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக, నుంచి విడుదల உன்னை చేయలాగన, வாட்டிக் கொண்டிருக்கிற அந்த காரியத்திலிருந்து உன்னை விடுவிக்கும்படியாக చేసిన కార్యం నుంచి విడుదల చేయలాగన இயேசு உனக்காக மரித்தார். యేసే నీ కొరకు அவர் మరణించాడు. உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుత్థానుడై உன்னோடு இருக்கிறார். నీతో ఉంటున్నాడు. உனக்கு உதவி செய்யும்படி அவருடைய கரங்களை நீட்டி இருக்கிறார். నీకు సహాయపడలాగా ఆయన హస్తములు చాచి ఉన్నారు. இயேசுவை நீ காண்பாயா? యేసయ్యను చూస్తున్నావా? இயேசுவை காண்கிற கண்கள் உனக்கு இருக்கிறதா? యేసయ్యను చూసే కనులు ఉన్నవా? இல்ல உலகத்தையே பார்த்து கொண்டு లేదా இருக்கிறாயா? లోకమును చూస్తున్నావా? வேதத்தை வாசிக்கிறீங்களா? గ్రంథము చదువుతున్నారా? ஜெபிக்கிறீங்களா? ప్రార్థన చేస్తున్నారా? தேவ சமூகத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது దేవుని సన్నిధికి మీరు అప్పగించుకున్నప్పుడు தேவனுடைய அரவணைப்பு உனக்கு இருக்கும். దేవుని ఆదరణ మీకు தேவனுடைய பாதுகாப்பு உனக்கு దేవుని இருக்கும். కాపుదల ఉంటది. பயங்கள் உன்னை விட்டு நீங்கும். భయము నిన్ను తొలగిపోతూ எந்த ఉంటది. விதமான காரியமும் உன்னை தொடாமல் ஆண்டவர் உன்னை ఏ காப்பாற்றுவார். కార్యం నిన్ను ముట్టుకుండలాగా ప్రభు కాపాడుతూ ఉంటాడు. ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். ప్రభు ఇవరికి సెలవిస్తూ 10వ ఉన్నాడు. வசனம் மறுபடியும் 10వ வாசிப்போம். వాక్యం ఒకసారి చదువుకుందాము. அப்பொழுது இயேசு நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், நீங்கள் போய் சொல்லுங்கள், என்னை காண்பார்கள் என்றார். యేసు భయపడకుడి, మీరు వెళ్ళి నా సహోదరులకు గలీలాకు వెళ్ళవలనని వారు అక్కడ నున్న చూతురని వారికి తెలియబడిన அந்த ஸ்திரீகளுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு స్త్రీలకు బయలుపరచుకోండి ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ప్రభు అంటున్నారు, நீங்கள் போங்கள், మీరు వెళ్ళండి, என்னுடைய சகோதரரிடத்துக்கு போய் சொல்லுங்கள். సహోదరుల దగ్గర వెళ్ళి చెప్పండి, ஆண்டவராகிய கர்த்தராகிய இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். ప్రభుని యేసయ్య పునరుత్థానుడిగా లేచినాడు. அவர் மரித்தார், ఆయన మరణించినాడు, ஆனால் அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన పునరుత్థానుడిగా లేచాడు. இப்போ ஜீவனோடு இருக்கிறார். ఇప్పుడు జీవంతో ఉంటూ ఉన్నాడు. இப்போது ஜீவனோடு இருக்கிறார். ఇప్పుడు జీవంతో ఉంటూ நீங்கள் ఉన్నాడు. போய் சொல்லுங்கள், మీరు వెళ్ళి చెప్పండి, என்னை காணும்படி வரச் சொல்லுங்கள். నన్ను చూచులాగా రమ్మని చెప్పండి. இயேசுவை காணும்படி நீ இயேசுவினிடத்துக்கு வர வேண்டும். యేసయ్యను చూచులాగా యేసయ్య దగ్గరికి இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். యేసయ్య నిన్ను పిలుస్తున్నారు. நீ இயேசுவை காண ஆயத்தமாக இருக்கிறாயா? యేసయ్యను చూచుటకు సిద్ధంగా ఉన్నావా? இன்னும் அவிசுவாசத்துல கிடக்கிறாயா? ఇంకా అవిశ్వాసంలో ఉంటూ ఉన్నావా? இல்ல இப்படிதான் சொல்லுவாங்க இவங்க. వీరు ఇలాగనే చెప్తుంటారు. ஒவ்வொரு ஈஸ்டரும் இதுதான் சொல்லிக்கிட்டு ప్రతి இருக்காங்க. ఈస్టర్ సమయంలో ఇలా கிறிஸ்துமஸ்க்கு இப்படிதான் சொல்றாங்க. ప్రతి కూటంలో ఇలా ஒவ்வொரு చెప్తున్నారు. ஞாயிற்றுக்கிழமை இப்படிதான் சொல்றாங்க. ప్రతి ఆదివారం ఇలా చెప్తున్నారు. அப்படி என்ற எண்ணம் இருக்குதா? అలాంటి తలంపులు ఉన్నవా? இப்படி இருக்கும் என்றால் అలా ఉన్నట్లయితే ஒரு பொழுதும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை காண மாட்டாய். ఎన్నడూ దేవుని ఆశీర్వాదాలను పొందలేము. ஆம் அன்பார்ந்தவர்களே, అవును ప్రియమైన వారలారా, உனக்கு விசுவாசம் தேவை. మీకు విశ్వాసం అవసరం. இயேசுவை காண வேண்டும் என்றால், యేసయ్యను చూడాలంటే, உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை நீ காண வேண்டும் என்றால் యేసయ్యను చూడాలంటే உனக்கு விசுவாசம் தேவை. మీకు విశ్వాసం అవసరము. எபிரேயர் சொல்லுகிறார். ఎబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక பாருங்கள் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்துக்கு திருப்போம். 11వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూసుకుందాము. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கிறது கூடாத காரியம். ஏனென்றால் தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి இயேசுவினிடத்தில் வருவாய் என்றால் యేసయ్య ఎదుకు వచ్చినట్లయితే முதலாவது அவர் இருக்கிறார் என்ற விசுவாசம் உனக்கு வேண்டும். మొట్టమొదటిగా ఆయన ఉన్నాడని நீ విశ్వసిస్తావు. அவரை தேடுவாய் என்றால் నీవు ఆయన వెతికినట్లయితే நிச்சயமாக பலன் கொடுப்பார் என்று நீ விசுவாசி. నిత్యముగా నీకు ఫలితం ఉంటుందని விசுவாசம் இல்லாமல் విశ్వాసం లేకుండా அவருக்கு பிரியமாக ஜீவிக்க முடியாது. ఆయనకి ప్రియముగా జీవించలేము. பட்டியல நாம் பார்க்கும்போது எப்படி எப்படியெல்லாம் தேவனை விசுவாசித்தார்களோ நாம் பார்க்கிறோம். ఈ మధ్యలో చూసినట్టు ఎలాగ వారు ఎంతవరకు విశ్వసించో இது చూస్తున్నాం. விசுவாசிகளுடைய பட்டி. ఇది విశ్వాసుల యొక్క 11ஆம் పట్టిలు. அதிகாரம். இதுல எப்படியெல்லாம் ஆண்டவரை விசுவாசிச்சாங்களோ ఇవి ఎంతవరకు వారు ప్రభువుని நாம் విశ్వసించారు. காண முடியும். 8ஆம் வசனத்தை உதாரணமா ஒரு 8ஆம் வசனத்தை 8వ వాక్యం வாசிப்போம். చదువుకుందాం. விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் 7ஆம் வசனம் வாசிமா 7. விசுவாசத்தினாலே
நோவா அந்த காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பை பெற்று பயபக்தி உள்ளவனானானா. அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விசுவாசங்க. ఎంత గొప్ప విశ్వాసము. அதுக்கு முன்னாடி எப்பவுமே காணல அந்த காரியத்தை. ఆ కార్యమును అంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడలేదు. என்ன காணல? ఏది చూడలేదు? என்ன காணல சொல்லுங்க? ఏది చూడలేదు? மழையை பார்க்கல, వర్షం చూడలేదు. ஆனால் தேவனை எச்சரித்தார். ఆయన దేవుడు హెచ్చరించారు. என்னன்னு சொன்னார்? ఏమన్నారు? என்ன சொன்னார்? ఏమన్నారు? நீ ஒரு பேழையை கட்டு. నీవు ఒక ఓడను సిద్ధపరచు. நோவா ஒரு பேழையை கட்டு. నువ్వు ఒక ఓడను సిద్ధపరచు. நான் மழை வர பண்ண போகிறேன். నేను వర్షము కురిపించబోతున్నాను. எல்லாரும் అழிக்க పోகிறேன். అందరూ నశింపబోతున్నారు. நீ பேழையை கட்டு. నీ ఓడను సిద్ధపరచు. நீ இந்த சந்ததியிலே எனக்கு நீதிமானாக காணப்பட்டாய். ఈ సంతతిలో నీవు నీతిమంతుడిగా కనబడుతున్నావు. ஆகையால் ஒரு பேழையை கட்டு. అందుని బట్టి ఒక ఓడను సిద్ధపరచు. உன்னை காப்பாற்றும்படி நான் உனக்கு தருணங்களை கொடுக்கிறேன். నిన్ను కాపాడేలాగా తరుణాలు ఇవ్వబడుతూ ఉన్నవి. பேழை கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் மழை வரல. ఆ ఓడ సిద్ధపరిచేంత వరకు వర్షం రాలేదు. நோவா போய் சொன்னார். నోవా అన్నారు, ஐயா மழை வரப்போகுது, అయ్యా వర్షం రాబోతుంది, 40 நாள் வரப்போகுது, 40 దినాల్లో రాబోతుంది, పగலும் வரப்போகுது, రాత్రి పగలు ఉండబోతుంది. தேவன் அழிக்க சித்தமாக இருக்கிறார். దేవుడు నాశనం చేయబోతున్నారు. பயங்கரமா இருக்குது. பாவம் நிறைந்திருக்கு. పాపము నింపబడి ఉన్నది. சாபம் உலகத்துல நிறைந்திருக்கு. శాపము నింపబడి ఉన్నది లోకములో. தேவன் என்னோடு சொன்னார். దేవుడు నాతో అన్నారు. நோவா பார்த்து சொன்னாங்க, நோவா தாத்தா இந்த கதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் போ. నోవా తాత ఈ కథలని అవసరం లేదు. இந்த கதெல்லாம் நிறைய கேட்டு இருக்கிறோம். ఈ కథలన్నీ విన్నాము. இன்னைக்கு அப்படிதான் பைத்தியக்காரத்தனமா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதனால అందరూ వెర్రితనముగా தேவனுடைய வார்த்தை அப்படி நினைக்கிறாங்க. దేవుని వాక్యం ஒரு நாள் வரப்போகிறது, రాబోతూ ఉన్నది, ஒரு நாள் வரப்போகிறது, రాబోతూ ఉన్నది. தேவனுடைய பார்வையிலிருந்து தப்ப முடியாது. దేవుని యొక్క దృష్టి నుండి నీవు తప్పింపబడలేవు. எப்போது தேவன் நோவாவுக்கு இந்த வார்த்தை சொன்னாரோ, దేవుడు నోవాకి பயபக்தி உள்ளவனாக, భయభక్తులు కలిగిన தேவனுக்கு பயந்தவனாக, దేవునికి భయపడిన వాడుగా, அந்த அழிவிலே இருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொண்டான். నాశనం నుండి తను తప్పింపబడ్డాడు. நீ அழிவிலிருந்து காப்பாற்றப்பட வேண்டும். నీవు నాశనం నుండి తప్పింపబడాలంటే உனக்கு விசுவாசம் தேவை. నీకు విశ్వాసం అవసరము. தேவனை நீ விசுவாசிக்க வேண்டும். దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాలి. எப்போதும் பார்க்கல அந்த மழையை, ఎప్పుడు చూడని వర్షంని தேவன் எச்சரித்தாரா. దేవుడు అతను హెచ్చరించినాడు. ప్రియమైన వాళ్ళారా, தேவன் தம்முடைய வார்த்தையினால் எச்சரிக்கும் பொழுது దేవుడు తన మాటల ద్వారా நீ హెచ్చరించినప్పుడు உணராமல் இருப்பாய் என்றால் గ్రహించుకోకుండా ఉన్నట్లయితే உன்னுடைய ஆத்துமா அழிந்து போகும். నీ ఆత్మ నశించుతూ ఉంటది. இன்றைக்கு தங்களுடைய ஆத்மாவை குறித்து யாரும் கவலைப்படுறது. இதனால ఆత్మను గురించి ఎవరు చింతపడట్లేదు. சரீரத்தை குறித்து தான் கவலைப்படுறாங்க. శరీరం గురించి చింతిస్తున్నారు. ஆத்மா வெளியேற பெற்றது. ఆత్మ విలువైనది. ஆண்டவராக இயேசு சொன்னார், ప్రభువైన యేసయ్య అన్నారు, உன்னுடைய சரீரத்தை கொன்று శరీరంను చంపుకొని ஆத்மாவை கொல்லாதவனுக்கு நீ பயப்படாதே. నీ ఆత్మను నశింప చేయడానికి భయపడవద్దు. ఆత్మను నశింప శరీరమును చంపి ఆత్మను చంపని వానికి భయపడొద్దు. శరీరத்தையும் ஆத்மாவையும் கொலை செய்கிறவனுக்கு நீ பயப்பட வேண்டும். శరీరంలో ఆత్మను చంపడానికి భయపడాలి. நாம் யாருக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறோம்? ఎవరికి భయపడుతున్నాము? யாருக்கு பயந்து கொண்டிருக்கிறோம்? ఎవరికి భయపడుతున్నాము? శరీరத்துக்கு நாம் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். శరీరమునకు బానిసలై ఉంటున్నాము. நம்முடைய ஆத்மா வெளியேற பெற்றது. మన ఆత్మ విలువైనది. యేసు நம்முடைய ஆத்மாவுக்காக தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்தார். యేసయ్య తన ఆత్మ నిమిత్తం జీవమును ஆத்மா நரகத்துக்கு போகாத, మన ఆత్మ నరకమునకు వెళ్ళకుండా நம்மளை நித்திய ஜீவனுக்கு கொண்டு போகும்படியாக మనమును నిత్య జీవమునకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. வார்த்தையாக இந்த பூமிக்கு வந்தார். వాక్యముగా ఈ భూలోకమునకు நாம் వచ్చినారు. வேதத்துல பார்க்கிறோம். వాక్యములో చూస్తున్నాము. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் యోహాను రాసిన సువార్త 5ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம். 5వ అధ్యాయము 24వ వచనం అందరికీ తెలిసిన భాగము. என் வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని విశ్వాసం ఉంచు నిత్య జీవము గలవాడు. இயேசுவினுடைய வார்த்தையை கேட்டு యేసయ్య మాటలు విని
பிதாவை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. తండ్రి యందు విశ్వాసం ఉంచు వాడికి నిత్య జీవము కలదు. விசுவாசமானது உன்னை காக்கக்கூடியது. విశ్వాసము నిన్ను కాపాడగలిగినది. உன்னுடைய ஆத்மாவை காக்கக்கூடியது. నీ ఆత్మను కాపాడగలిగినది. குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடியது. కుటుంబమును కాపాడగలిగినది. விசுவாசத்தினாலே நோவா பேழையை கட்டினார். విశ్వాసం ద్వారా నోవా ఓడను సిద్ధపరిచాడు. தன்னுடைய குடும்பத்தை காத்துக்கொண்டார். తన కుటుంబమును కాపాడుకున్నాడు. விசுவாசத்தினாலே ராகாப் వేవుకారుகளை சேர்த்து கொண்டால் సమాధానத்தோடு. విశ్వాసం ద్వారా రాహాబు వేగుల వారిని చేర్చుకున్నది. அழிவிலே சாகாதபடிக்கு அவள் காக்கப்பட்டாள். ఆ నాశనంలో చంపబడకుండా அவள் కాపాడబడ్డాడు. மட்டுమல்ல, అతను ஆమె முழு குடும்பமும் காப்பாற்றப்பட்டது. ఆమె యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా என்னுடைய அன்பு కాపాడబడ్డాడు. சகோதரனே சகோதரி, ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, நீ ஒருவன் விசுவாசிப்பாய் என்றால் నీ ఒక్కడు உன்னுடைய విశ్వసించినట్లే குடும்பத்தை ஆண்டவர் ரட்சிப்பார். నీ కుటుంబం అంతా కూడా நீ రక్షింపబడుతుంది. ஒருவன் ரட்சிக்கப்படுவாய் என்றால், ఒక్కడు రక్షణ పొందినట్లే நீ ஒருவன் ஆசீர்வாதம் மாறுவாய் என்றால், ఒక్కడి ఆశీర్వాదకరంగా உன்னுடைய మారినట్లే குடும்பம் முழுவதுக்கும் ஆசீர்வாதம் பரவும். కుటుంబం అంతా కూడా ఆశీర్వదింపబడుతూ ఉంటది. ஆபிரகாமை பார்த்து தேவன் சொன்னார், అబ్రాహాముతోటి దేవుడు అంటూ ఉన్నారు, நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்ததினாலே నీవు నా మాటకు విన్నదాన్ని బట్టి உன்னுடைய சந்ததியின் மூலமாக அநேக ஜாதிகள் నీ ஆசீர்வதிக்கப்படும். సంతతి ద్వారా అనేక జాతులు ఆశీర్వదింపబడతవి. உண்மை அன்பார்ந்தவர்களே, నిజమ ప్రేమైన நீ உன்னுடைய குடும்பத்தில் நீ ஒருவர் இயேசுவை உண்மையாக பின்பற்றுவாய் என்றால், కుటుంబంలో యేసయ్యను నిజంగా ఒకరు అంగీకరించినట్టయితే அந்த ஆசீர்வாதம் அப்படி வியாபித்துக் கொண்டே ఆ ఆశీర్వాదం అందరికి వ్యాపిస్తూ அது ఉంటది. தொடரும். అది వ్యాపిస్తూ ఉంటది. குடும்பங்களுக்கு தொடரும். అది కుటుంబాలకు உன் వ్యాపిస్తూ மூலமாக அநேக மக்கள் ఈ ద్వారా ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். అనేక మంది ఆశీర్వదింపబడుతూ ఉంటారు. விசுவாசிக்கிறாயா? విశ్వసిస్తున్నావా? உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை விசுவாசிக்கிறாயா? పునరుద్ధానుడైన యేసు యందు విశ్వాసం వస్తున్నావా? விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக ஜீவி. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ప్రియముగా ఉండలేము. ஆண்டவரை நாம் எப்படி பின்பற்றிக் கொண்டு ప్రభుని ఎలాగ వెంబడిస్తూ ఉన్నాము? தேவனுக்கு எந்த அளவுக்கு நாம் நெருங்கி ஜீவித்துக் கொண்டு దేవునికి ఎంతవరకు సమీపించి జీవిస్తూ ఉన్నాం? பாருங்கள், மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் చూడండి, మార్కు రాసిన సువార్త 16ஆம் அதிகாரம் 16వ అధ్యాయం 5ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 5వ వచనం చదువుకుందాం. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம். அவர்கள் கல்லறைக்குள் பிரவேசித்து ஒரு வாலிபனை கண்டு பயந்தார்கள். அவன் அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள். அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள். ఆయన వారి వైపు చూసి భయపడకుడి. இதுதான் செய்தி. ఇదే వర్తమానం. இயேசுவுடைய உயிர்த்தெழுதல்ல இருக்கிற செய்தி என்னவென்றால், యేసయ్య యొక్క పునరుద్ధానంలో వర్తమానం ఏంటంటే பயப்படாதிருங்கள். భయపడవద్దు, பயப்படாதிருங்கள். భయపడవద్దు. இதுவரைக்கும் பயந்து கொண்டு இருக்கிறீங்களா? ఇంతవరకు భయపడుతూ ఉన్నారా? நீங்கள் இயேசுவை அறியாமல் இருக்கிறீங்களா? యేసయ్యను అంగీకరించకుండా ఉన్నారా? இயேசுவை காணாமல் இருக்கிறீங்களா? యేసయ్యను చూడకుండా ఉన్నారా? மனம் திரும்பாம இருக்கிறீங்களா? మారు మనసు పొందకుండా இன்னும் ఉన్నారా? பாவங்களை அறிக்கை செய்யாம పాపములు இருக்கிறீங்களா? ఒప్పుకోలేదా? இன்றைக்கு தொடங்குங்க. ఈ దినం ప్రారంభించండి. உன்னுடைய பயம் உன்னை விட்டு నీ நீங்க భయం నిన్ను తొలగిపోతుంది. கர்த்தருடைய வாழ்க்கையில வருவார் என்றால், ప్రభు నీ జీవితంకి వచ్చినట్టయితే பயம் உன்னை விட்டு ఈ நீங்க భయం నిన్ను తొలగిపోతూ ఉంటది. பயப்படாதிருங்கள். భయపడవద్దు. எஸ், சிலுவையில் அறையப்பட்ட நசரேயனாக இயேசுவை தேடுகிறீர்கள். அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், அவர் இங்கே இல்லை. இதோ அவரை வைத்த இடம். ఆధారంగలోడు దేవదూతர்கள் அவர்களுக்கு காண்பித்தார்கள். ఆధారాలతోటి దేవుని దూతలు వారికి அவர் చూపిస్తున్నారు. இங்கே இல்ல, ఆయన ఇక్కడ లేడు. இங்கதான் வச்சாங்க அவரை. ఆయన ఈ స్థలంలో ஆனா ఉంచారు. இப்ப இல்ல, ఆయన ఇప్పుడు లేడు. இப்ப இல்ல. பாருங்க, ఇప్పుడు లేడు. చూడండి, எங்க ஆண்டவரை நம்ம தேடும் போது நமக்கு கிடைப்பாருங்க. ప్రభువును మనం వెతికినప్పుడే ఆయన దొరుకుతారు. தேடாம கிடைக்க மாட்டார். వెతకకుండా దొరకరు. அந்த ஸ்திரீகள் தேடிக்கொண்டே இருந்தாங்க. ఆ స్త్రీలు అయితే వెతుకుతూ ఉన్నారు. ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறார்? ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నారు? ஆண்டவர் எங்க இருக்கிறார்? ప్రభు ఎక్కడ ఉన్నారు? இன்னைக்கு அநேக மக்கள் அவிசுவாசத்தோடு தேடுறதுனால இதனால అనేక మంది అవిశ్వాసంతో அவரை వెతుకుతున్నారు. காண முடியல, వారు చూడలేక ఉన్నారు. காண முடியாமல் இருக்கிறார். వారు చూడలేని వారుగా ఉంటున్నారు. என்ன விருப்பம் இருந்தா தேடுறது. ఇష్టమైతే వెతకడము. கரேப்பலை தெரியும் இல்லையா நமக்கு? கரேப்பலை நல்லா தெரியும். కరివేపాకు என்ன செய்வோம்? ఏం చేస్తాము? தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சி பக்கத்துல வீட்டுல இருந்தா கூட பக்கத்து வீட்டுல போய் கொஞ்சம் கரேப்பலை கொடுமா
పక్కింటి వరకు వెళ్ళి குழம்புல போட்டு పక్కింటికి వెళ్ళి కరివేపాకు எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு అన్ని తీసుకొచ్చి முதல்ல தூக்கி வெளியே போறது அதுதான். మొట్టమొదటిగా తీసి బయట పారేశారు. இயேசு அப்படிதான் இருக்கிறார். நிறைய இதனால பேருக்கு యేసయ్య అందరికీ ఇలాగే தேவன்னா கரேப்பிலை, ప్రభు కరివేపాకులా కనబడుతుంది. முடிஞ்சதுன்னா தூக்கி போடு. இன்னைக்கு கரேப்பிலை போல இயேசுவை பார்க்கிறார். కరివేపాకులాగా చూస్తూ ఉన్నారు. ஆகையினால் தான் எந்த விதமான ஆசீர்வாதமும் உனக்கு கிடையாது. అందుబట్టి ఏ ఆశీర్వాదం పొందలేని వారుగా ఉంటున్నారు. இயேசு உனக்கு எப்படி தெரிகிறார்? యేసయ్య ఎలా కనబడుతున్నారు? உன்னுடைய தேவைக்கு இயேசு வேண்டுமா? నీ అవసరతకు యేసయ్య కావాలా? வியாதி வந்தா இயேசு, వ్యాధి వస్తే యేసయ్య, கஷ்டங்கள் வந்தா இயேசு, కష్టములు వచ్చినప్పుడు ప్రభు, நல்ல சுகமா இருந்தாங்கன்னு வெச்சுக்கீங்க, బాగా మంచి ఆరోగ్యం ఉంటే, ஐயா ஏன் ஆலயத்துக்கு வரல? అయ్యా ఎందుకు ఆలయం? நேரமே இல்லைங்க. సమయమే లేదండి. நேரமே இல்ல. సమయం లేదండి. நேரமே இல்ல. సమయమే లేదు. தெரியல, இயேசுனுடைய அருமை தெரியல, యేసయ్య యొక్క విలువ తెలియదు. தெரியல. ஆண்டவராக இயேசு எவ்வளவு விலையேற பெற்றவர் என்று நாம் தெரியாம, ప్రభువైన యేసయ్య ఎంత విలువైన వారని మనకు తెలియదు. மக்கள் இயேசுவுக்காக எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தார். అనేక మంది యేసయ్య కొరకు అన్నిటిని విడిచిపెట్టుకున్నారు. எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தார். సమస్తమును విడిచిపెట్టుకున్నారు. தங்களுடைய பணத்தை, మరి ధనమును, வீடுகளை, ఇల్లును, தங்களுடைய தேசங்களை, మరి దేశములను விட்டு இயேசுவுக்காக வந்தாங்க. యేసయ్య కొరకు వచ్చారు. பரலோகத்தில் அவருக்கு எவ்வளவு வெகுமதி இருக்குதோ தெரியும். పరలోకంలో ఎంత బహుమానం ఉన్నదో. இயேசுனுடைய அருமை தெரியாமையே அவர் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். యేసయ్య యొక్క విలువ తెలియకుండా ఆరాధిస్తూ ఉన్నాము. இயேசு யார் என்று தெரியாமலே அவரை ஆராதித்துக் యేసయ్య ఎవరిని తెలియకుండా வர ఆరాధిస్తాం. வார்த்தை கேட்கிறோம், వాక్యం వింటున్నాం, వచ్చి போய் இங்க இதை தாண்டவனே நம்ம இஷ்டத்துக்கு விருப்பம் போல ஜீவி. ఇక్కడ దాటిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళి మన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తాం. எப்படி இயேசுனுடைய அருமையை நீ காண முடியும்? ఎలాగ యేసయ్య యొక్క విలువ நீ తెలుసుకుంటున్నావు? அவரை தேடுறியா? నీవు ఆయన వెతుకుతున్నావా? உயிர் தெழுந்த இயேசுவை நீ தேடி పునరుద్ధానుడైన యేసయ్యను వెతుకుతూ ఉన్నావా? சில பேர் நினைக்கிறாங்க, కొంతమంది అనుకుంటున్నారు இதெல்லாம் உண்மையா? నిజమా? உண்மையா? நீங்களே உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க. మీరే நீங்க పరిశీలన. எத்தனை பேர் பரலோகம் இருக்குதா இல்லையான்னு இன்னும் சந்தேகத்திலே இருக்கிறீங்க? పరలోకం ఉందా లేదని ఇంకా సందేహంతోనే ఉన్నారు. சந்தேகம் இருக்குதா? సందేహం ఉన్నదా? இருக்குதா இல்ல சொல்லுங்க. ஒரிஜினல் விசுவாசிங்க நானு, எனக்கு ஏன் சந்தேகம் வரப்போகுது విశ్వాసులు சொல்றீங்களா? ఎందుకు సందేహం? அட இயேசு இருக்காரா உண்மையா? యేసయ్య ఉన్నారా? எத்தனை பேர் சந்தேகப்படுறோம்? ఎంతమంది సందేహిస్తున్నాం? அவிசுவாசம், అవిశ్వాసం, அவிசுவாசம், நம்ப முடியல. నమ్మలేకపోతున్నారు. எவ்வளவு வார்த்தை கேட்டாலும் கூட ఎంత వాక్యం విన్నా కానీ அது அப்படி இடிச்சு வெளியே போயிடுது. అలాగ బయటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటది. ஒரு விஷயம் சாது சுந்தர் சிங், ఒకసారి సాధు సుందర్ సింగ్ గారు, சாது சுந்தர் சிங் புக், ஐயா புக் எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கிறீங்க? సాధు సుందర్ సింగ్ గారి పుస్తకం ఎంతమంది చదివారు? இருந்தா வாசிங்க, நீங்க வாங்கி வாசிங்க. ఉంటే చదవండి. ஒரு விசை ఒకసారి இமாலய பர்வத்தில் இருக்கும்போது హిమాలయ పర్వతాలలో ஒரு ఉన్నప్పుడు ஓடை ஒன்று வந்துகிட்டு இருந்தது, பால்ஸ் ஒன்று வந்துட்டு ఆ இருந்தது. యొక్క నీళ్లు ప్రవాహం వస్తూ ఉన్నది. அவர் அங்க நின்று அங்க உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது అక్కడ ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు அது ரொம்ப நாளா அந்த மலையில இருந்து கொட்டி கொண்டே ఆ இருந்தது. కొండ మీద నుంచి నీళ్లు ప్రవాహంగా వస్తున్నవి. அவருக்கு ஒரு ஆசை, ఆయనకు ఒక ఆశ, அந்த ஓடையில இருந்த அந்த ஒரு கல்லை எடுத்து ఆ ప్రవాహంలో ఉంటున్న ఒక రాయిని తీసి, அநேக வருஷங்கள் அநேக సంవత్సరములు தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்தது, నీళ్ళలోనే ఉంటున్నది. எந்த அளவுக்கு தண்ணி உள்ள போயிருக்குன்னு சொல்லி ఎంత మటుకు ఆ నీళ్లు அதை లోపల பார்க்கணும்னு சொல்லி ప్రవేశించాయి. அவருக்கு ஒரு ஆசை வந்து ఆయన దాన్ని చూడటకు ఆశపడినారు. அந்த கல்லை உடைச்சாரு. ఆ కళ్ళను విరగొట్టాడు. உடைச்சா ఆ రాయిని విరగొట్టి மேல மட்டும்தான் தண்ணி இருக்கு, உள்ள அப்படியே வறண்டு போயிருக்கு. ఆ బయట వరకు ఆ నీళ్లు తేమ కనబడి లోపల தண்ணிக்குள்ள இருக்குது, அது ఆ నీళ్ళలోనే ఉన్నది కానీ தண்ணி உள்ள போக ఆ முடியும். నీళ్లు లోపలికి వెళ్ళలేని స్థితి. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கு. అనేక మంది క్రైస్తవుల జీవితం ఇలాగనే ఉంది. ஆலயத்துக்குள்ள வராங்க, ఆలయానికి வார்த்தை கேக்குறாங்க, వాక్యం వింటున్నారు, வருஷங்களா கேக்குறாங்க, సంవత్సరాలుగా వింటున్నారు, ஆனா உள்ள போக மாட்டேங்குது. వాక్యం వెళ్ళట్లేదు, உணர்வு இல்லை, గ్రహింపు లేదు. அதனால தேவனுடைய வார்த்தைனால எந்த விதமான ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது? అందుని బట్టి ఏ విధమైన ఆశీర్వాదం లేని వారుగానే ఉంటున్నారు. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் உனக்கு வேண்டும் என்றால், పునరుద్ధానుడైన యేసయ్య నీకు కావాలంటే முதலாவது உன்னை தாழ்த்து. నిన్ను నీవు తగ్గించుకో. 14 வசனத்துல என்ன சொல்லுது பாருங்க. 14వ వచనంలో, மார்க் 16:14, இருக்கையில் நம்பாமல் போனது நிமித்தம் அவர்களுடைய அவிசுவாசத்தை குறித்து
இருதய கடினத்தை குறித்து அவரை கடிந்து கொண்டார். கடினமான அவிசுவாசம், కఠినమైన విశ్వాసము, இருதயத்தின் கடினம், హృదయ కాఠిన్యము. எனக்கு எவ்வளவு வார்த்தை கேட்டாலும் சரி, இதனால ఎంత వాక్యం విన్నా కానీ, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டத்தை நடத்தினாலும் ఇలాగా ప్రతిదినము కూటం జరిపినా అవిశ్వాసం இருக்கும் என்றால், అవిశ్వాసం ఉన్నట్లయితే கர்த்தரால் நீ எந்த நன்மையும் பெற ప్రభు ద్వారా ఎలాంటి మేలులను పొందలేవు. ஆமன் బంధువులే, అవును ప్రియమైన వాళ్ళరా, எந்த நன்மையும் பெற முடியாது. ఎలాంటి మేలులను పొందలేవు. ஆண்டவர் உனக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்தார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మరణించి పునరుద్ధరణకు లేచాడు, உன்னோடு இருக்கிறார், నీతో ఉంటున్నారు. நீ உணர மாட்டாய், నీవు గ్రహించట్లేదు, உணர்வில்லை, గ్రహింపు లేదు. தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்ற உணர்வில்லாமல் దేవుడు నాతో ఉంటున్నారని గ్రహింపలేని జీవితం. நாம் இயேசுவை காண முடியாது. యేసయ్యను చూడలేము, மற்ற எல்லாவற்றையும் காணலாம், మిగతా అన్ని చూడవచ్చు, உலகத்தில் இருக்க எல்லாவற்றையும் காணலாம், లోకంలో అన్ని చూడవచ్చు. ஆனால் இயேசுவை காண வேண்டும் என்றால் యేసయ్యను చూడాలంటే விசுவாசம் தேவை, విశ్వాసం అవసరము, விசுவாசம் தேவை. విశ్వాసం అవసరం. மக்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமல் ஜீவித்தார். ప్రజలు విశ్వాసం లేకుండా జీవిస్తున్నారు. சீடர்கள் தான், శిష్యులే, ஆனா அவரை விசுவாசிக்கல. ఆయనను విశ్వాసం లేదు, சந்தேகங்கள், సందేహాలు. இன்றைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு சந்தேகம் இருக்கு, இதனால ఎంత సందేహాలు, எவ்வளவு சந்தேகம் இருக்கு, ఎంత సందేహం, எவ்வளவு வார்த்தை கேட்கிறோம், ఎంతో వాక్యం వింటున్నాం, முழு இருதயத்தோடு நம்புறோமா, పూర్ణ హృదయంతో నమ్ముతున్నామా, என்றைக்காவது நம்ம ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறோம், ఎప్పుడైనా ప్రభుకు అప్పగించుకున్నామా, நான் ஆண்டவருக்காக ஜீவிப்பேன், నేను ప్రభు కొరకు జీవిస్తాను, என்ன வந்தாலும் சரி, ఏది వచ్చినా సరే நான் அவருக்காக ఆయన కొరకు జీవిస్తాను. அவர் என்னுடைய கர்த்தர், ఆయన నా ప్రభు, என்னுடைய பாவங்களுக்காக నా மரித்தவர், పాపంలో మరణించారు, அவருக்காக ஜீவிப்பேன், ఆయన కొరకు జీవిస్తాను. துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் என்ன வந்தாலும் சரி, ఎలాంటి శ్రమలు హింసలు వచ్చినా நான் సరే சகிப்பேன். నేను సహించుకుంటాను. நீங்க கிறிஸ்துவ ஜீவியத்துல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, క్రైస్తవ జీవితంలో అనేక మంది అంటారు, கஷ்டமே வராதா, కష్టాలు రావా, கஷ்டமே வராதா. కష్టాలు రావా. விசுவாச ஜீவியத்துல தான் போராட்டங்கள் அதிகம். విశ్వాస జీవితంలో పోరాటంలో, ஆமா, అవును, நம்ம பார்க்கறோம், அது చూస్తున్నాం. ஆண்டவரே சொன்னார். ప్రభువే అన్నారు, மத்தேயு 5:11 வாசிங்க. మత్తయి 5:11 என் நிமித்தம் உங்களை நிந்தித்து துன்பப்படுத்தி பலவித தீமையான மொழிகளையும் உங்கள் பேரில் பொய்யாய் சொல்வார்களானால் பாக்கியவான்களாய் నా இருப்பீர்கள். నిమిత్తము జనులు మిమ్మల్ని హింసించి నిందించి మీ మీద అబద్ధము చెడ్డ మాటలు పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు. ஆமா, இயேசுவை நீ கொண்டிருப்பாய் என்றால், యేసయ్యను కలిగి ఉన్నట్లయితే உலகத்துல ஒண்ணுத்துக்கு உதவாதம் கூட உண்மையிலதான் வருவான். లోకం దేనికి పనికిరాని వాడు నీ దగ్గరికి వస్తాడు. அனுபவத்தோடு சொல்றேன் நான், இது అనుభవంతో చెప్తున్నాను. ஆமா, அனுபவம். అవును ప్రియమైన వాళ్ళరా, இயேசுக்காக நாம் ஜீவிக்கும் பொழுது యేసయ్య కొరకు జీవించినప్పుడు அநேக நிந்தைகள், అనేకమైన నిందలు, ஒன்றுத்துக்கும் உதவ மாட்டான், దేనికి పనికిరాడు, அவன் நம்ம மேல பொய்யான காரியங்களை சொல்ல. అబద్ధపు మాటలు చెప్తుంటాడు. இயேசுக்காக நாம் சகிக்கணும், యేసయ్య కొరకు సహించుకోవాలి, இயேசுக்காக ஜீவிக்கணும், యేసయ్య కొరకు జీవిద్దాం. விசுவாசம் విశ్వాసం, விசுவாசம் இருக்கும் போது தான் இதை அனுபவிக்கணும். ఈ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు అనుభవించగలము. இல்லைன்னா లేదంటే என்ன சொல்லணும் தெரியுமா? ஒருத்தர் சொன்னாரு, ఒక వ్యక్తి అన్నాడు, ஒரு மேரேஜில் நான் போயிருந்தேன், அந்த மேரேஜ்க்கு ఒక వివాహానికి వెళ్ళున్నాను. அவர் ஒரு பாஸ்டர் கிட்ட ட்ரைனிங் எடுக்கிறாரு. ఆయన ఒక పాస్టర్ గారి దగ్గర ట్రైనింగ్కి వెళ్తున్నాడు. எடுத்துட்டு తీసుకుని அந்த திருமணத்தில் ஒரு பாட்டு பாடினோம், ఆ వివాహంలో పాట పాడాలి. பாட்டு பாடும்போது அந்த மைக் ஏதோ ஆயிடுச்சு, ఆ పాట పాడేటప్పుడు சத்தம் வரல, ఆ మైక్ ఏదో సరిగ్గా పనిచేయలేదు. அவர் தேவனுடைய வார்த்தையும் கொடுப்பாராம், ఆయన దేవుని వాక్యం కూడా అందిస్తాడంట. அவர் சொல்றாரு, నాకేనా కోపం వచ్చిందనుకో అన్నిటిని ఎర్రగొడతా. నేను అదిరిపోయాను, పైన కూర్చోనున్నా, ఇదేంద్రా బాబు. విశ్వాసులండి, దేవుని పేరు పెట్టబడిన ప్రజలు,
கர்த்தருடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட மக்கள், దేవుని నామమును ధరించిన వారు. ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார்? ప్రభు మనకి ఏది నేర్పిస్తున్నారు? என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் నా నామమును ధరించిన ప్రజలు தங்களை தாங்கள் தாழ்த்த வேண்டும். తమను తాను తగ్గించుకొని தங்களை தாங்கள் தாழ்த்த తమను తాను తగ్గించుకొని எது வரைக்கும்? ఎంతవరకు? இயேசு நமக்காக எவ்வளவு தாழ்த்தினாரோ యేసయ్య మన కొరకు ఎంతగా తగ్గించుకున్నారు அவ்வளவாக நம்மளை தாழ்த்த வேண்டும். అంతగా మనం తగ్గించుకొని, அதுதான் ஆண்டவராக இயேசு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற అదే ప్రభుని యేసయ్య మనకు నేర్పించిన పాఠం. இயேசுவை பின்பற்றுறது மட்டுமல்ல, ప్రభుని వెంబడించేది మట్టు కాదు, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இயேசுவனுடைய சாயலுக்குள்ள வர வேண்டும். మన జీవితంలో యేసయ్య స్వరూపంలోనికి பாடுகளை அனுபவிக்க அந்த சாயலுக்குள்ள வர வேண்டும். శ్రమలు అనుభవించే స్వరూపం మనలో కనబడాలి. கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். దేవుని మహిమపరిచే వారంగా ఉండాలి. அவருக்காக எல்லாவற்றையும் சகிக்கக்கூடியவர்களாக நாம் ఆయన కొరకు సమస్తమును సహించే వారంగా அதுவே விசுவாசம். అదే విశ్వాసము. அதுவே விசுவாசம். అదే విశ్వాసం. சீடர்கள் விசுவாசித்தார்கள், శిష్యులు విశ్వసించారు, தங்களை ஒப்புக்கொண்டார்கள். వారు తమను తాను అప్పగించుకున్నారు. வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? దేవుని వాక్యం லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம், లూకా రాసిన సువార్త நிறைய இருக்குது, நான் போகல. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம், లూకా రాసిన సువార్త 24ஆம் அதிகாரம் 24వ అధ్యాయము 5ஆம் வசனத்துக்கு வருவோம். 5వ వాక్యం చదువుకుందాం. அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த 2 பேர்களும் அவர்களை நோக்கி, உயிரோடு இருக்கிறவரை என்ன சொல்லப்படுகிறது? ఏం రాయబడింది? உயிரோடு இருக்கிறவர்களை நீங்கள் மரித்தோரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன? మీరు సజీవుడైన వానిని మీరు ఎందుకు మృతులలో వెతుకుచున్నారు? அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், ఆయన పునరుత్థానమునకు లేచాడు. நீங்கள் மரித்தோரில் அவரை தேட வேண்டாம். మృతులలో మీరు వెతకవద్దు. இன்னைக்கு மரித்தோர்ல தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். మృతులలో వెతుకుచూ ఉన్నాం. என்ன మరితోర్ల தேடுறோம்? ఎలాంటి మృతులలో சடங்கு ஆச்சாரங்கள், అన్ని ఆచారాలు, கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள், దేవునికి ప్రియములేని కార్యములు. இது இல்லைன்னா எப்படிங்க இது செய்ய முடியும்? ఇది లేకపోతే ఎలాగండి? பொய் சொல்லாம எப்படிங்க உலகத்துல అబద్ధం ఆడకుండా ఎలాగ లోకంలో జీవించాలి? கல்யாணத்துல நலுங்கு வைக்கலன்னா எப்படிங்க? పెళ్లిళ్ళలో నలుగులు పెట్టకపోతే ఎలాగా? சடங்கு ஆச்சாரங்கள், అన్ని ఆచారాలు. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியம், దేవునికి ప్రియములేని కార్యం, ஜெபத்தோடு செய்ய தெரியாது, ప్రార్థనతో చేటుకు తెలియదు. ஜெபிச்சு தேவனுடைய பாதங்களுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கும் போது, ప్రార్థించి దేవుని పాద సన్నిధిని అప్పగించినట్లయితే தேவன் நம்மளோடு இருப்பார். దేవుడు మనతో ఉంటారు. வாசக்கால் வைக்கும் போது தேங்காய் உடைக்கணும். గుమ్మంలో పెట్టేటప్పుడు లాజిక్ అది ఆడు కొట్టమంటే కొట్టాల్సి ఉంది. ఆడుకు మేస్త్రి తీసుకొచ్చి మేము కొట్టాలి సార్ అంటాడు. தேங்காய் உடைக்கணுங்க, కొబ్బరికాయ కొట్టాలి, தேங்காய் உடைக்கணுங்க, மண்டையை உடைச்சா சரி. தேங்காய் உடைக்கலன்னா வாசக்கால் வைக்க முடியாதா? గుమ్మం పెట్టలేరా కొబ్బరికాయ కొట్టకపోతే? எவ்வளவு நம்ம விசுவாசிகள் என்ன தெரியுமா, మన அவன் ஏதோ அடிச்சுக்க சொல்றான், அவன் அடிச்சுக்கிட்டோம், இவர் வீடு கிடையாது. அது என் இடத்துல வந்தாங்க ஒரு வாட்டி, தேங்காய் உடைக்கினாங்க, வாயை முடிக்குன்னு சொல்லதை மட்டும் செய்யலீங்க. நாங்கள் ஜெபிச்சிட்டோம், మేము ప్రార్థన చేస్తాం. சடங்கு ஆச்சாரங்களை பின்பற்றக்கூடிய மக்கள், అన్ని ఆచారాలు వెంబడించేవారు. இயேசுவை எப்படி நீ தேட முடியும்? యేసుని ఎలాగ వెతుకుతున్నారు? எப்படி தேட முடியும்? ఎలాగ వెతుకుతున్నారు? மரித்தோரிலே உயிரோடு இருக்கிறவரை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். మృతులలో సజీవుడుగా లేచిన వాడిని వెతుకుతూ ఉన్నారా? அவர் உயிர்த்தெழுந்தார், ఆయన సజీవుడుగా లేచాడు. ஏன் உன்னை மரித்தோர்ல தேடிக்கொண்டு ఇంకా మృతులలో ఎందుకు వెతుకుతున్నారు? இயேசு உனக்காக ஜீவனை கொடுத்தார், యేసయ్య జీవము ఇచ్చారు నీ కొరకు, மரணத்தை அனுபவித்தார், మరణము అనుభవించారు. அவர் ஜீவனுள்ள தேவனாக உயிர்த்தெழுந்தார். ఆయన జీవము కలిగిన దేవుడిగా இன்னும் மரித்தோர்ல நாம் ఇంకా தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். మృతులం ఆయన వెతుకుతూ ఉన్నాము. நாம் ஜாக்கிரதையாக இயேசுவை தேட మనం வேண்டும். జాగ్రత్తగా యేసయ్యని వెతకాలి. நாம் பார்க்கிறோம் வேதத்துல, మనం చూస్తున్న గ్రంథంలో மரித்தோரிலே தேடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். మృతులలో వెతుకుతూ ఉన్నారు. அடுத்த லைன் வாசிமா. அவர் இங்கே இல்லை, அவர் உயிர்த்தெழுந்தார்,
அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார். యేసే పునరుద్ధానుగా లేచాడు. 4 சுவிசேஷத்திலும் ఆ 4 సువార్తలలో ஆண்டவராக இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை ஆணித்தரமாக சொல்லுகிறது. ప్రభువైన యేసయ్య పునరుద్ధానుగా లేచినాడని అలా ముద్రింపండుగా చెప్తూ ఉన్నారు. கடைசியாக ఆఖరిగా லூக்கா என்ன எழுதுகிறார் என்றால், లూకా ఏం రాస్తున్నాడు? 47 48 வசனத்துக்கு நாம் வருவோம். 47 48. அன்றையும் மனம் திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் எருசலேம் தொடங்கி சகல தேசத்தாருக்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்படணும். యెరూషలేము మొదలుకొని సమస్త జనులలో ఆయన పేరిట మారు మనసు పాప క్షమాపణ ప్రకటింపబడినని రాయబడి ఉన్నది. திரும்புதலும் பாவ மன்னிப்பும் இயேசுவினுடைய நாமத்தினால அறிவிக்கப்படணும். మారు మనసు పాప క్షమాపణ యేసయ్య నామములో ప్రకటింపబడుతూ ఉంటది. அதுதான் சத்தியம். అదే సత్యము. அதற்காக தான் இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தார். అందుకొరకే ప్రభువు యేసు ஒவ்வொரு மனிதனும் மனம் திரும்ப வேண்டும். ఒక్కొక్కరు మారు మనసు పొందాలి. பாவ మన్నిப்பு பெற வேண்டும். పాప క్షమాపణ పొందుకోవాలి. இயேசுவோடு ஜீவிக்க வேண்டும். యేసయ్యతోటి జీవించాలి. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை அது. పునరుద్ధానం యొక్క శక్తి. பாவ மன்னிப்பு வேண்டும் என்றால், పాప క్షమాపణ కావాలంటే, சாபத்திலிருந்து விடுதலை வேண்டும் என்றால், శాపం నుంచి విడుదల కావాలి. இயேசுவினுடைய நாமத்தினால் மட்டுமே. యేసయ్య నామమున இயேசுவினுடைய நாமம் அல்லாமல் యేసయ్య నామం లేకుండా நீங்க எந்த இடத்திலும் பாவ மன்னிப்பு பெற ఏ முடியாது. స్థలంలో పాప క్షమాపణ நீங்க పొందగలరు. கங்கால போய் குளிச்சா கூட గంగాలో వెళ్ళి స్నానం చేసినా உன்னுடைய కానీ பாவம் போகாது. నీ పాపం పోదు. எந்த புண்ணிய நதிகளும் உன்னை பாவத்தை தீர்க்க ఏ முடியாது. పుణ్య నదిలో నేను నీ పాపం తొలగించు. ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் రక్త ప్రోక్షణ பாவ లేకుండా மன்னிப்பு கிடையாது. పాప క్షమాపణ కలగదు. அந்த சத்தியத்தை உணர்ந்த ఆ సత్యమును ఎరిగి பவுல் சொல்லுகிறார். పౌలు గారు అంటున్నారు, பாருங்கள், பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 10ஆம் వచனத்துக்கு நாம் வருவோம். 10వ వచనము. பிலிப்பியருக்கு రాసిన పత్రిక. இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கு அவருடைய மரணத்துக்கு ஒப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி எப்படி ஆயினும், பவுல் சொல்லுகிறார், எப்படி ஆயினும் நான் மரித்தோரில் இருந்து உயிரோடு எழுந்திருப்பதற்கு தகுதியாகும்படிக்கு அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று எண்ணிக்கொள்ளுகிறேன், குப்பையுமாக எண்ணிக்கொள்ளுகிறேன். தகுதி பெற வேண்டும் என்றால், ఆయన అర్హత పొందాలంటే, பவுல் சொல்லுகிறார், పౌలు గారు అంటున్నారు, பவுல் சாகலப்போ, పౌలు మరణించలేదు, அவர் உயிரோடு தான் இருக்கிறார். ఆయన సజీవుడిగా ఉన్నాడు. அவர் தான் அந்த வார்த்தை எழுதுறார். ఆయన మాట రాస్తున్నాడు. ஆனால் அவர் எப்படி எழுதுறார் ఆయన என்றால், ఎలాగ రాస్తున్నాడు అంటే, எப்படி ஆகிலும் ఎలాగైనను மரித்தோரில் இருந்து మరణంలో నుండి நான் உயிர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும், నేను పునరుద్ధానింపబడాలి, அதுக்கு தகுதியாக வேண்டும். దానికి అర్హుడిగా కావాలి. ஆகையினாலே అందుని బట్టి அந்த தகுதி ஆகிறதுக்கு ఆ అర్హుడిగా అవుటకు தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் எனக்கு லாபமாக இருந்தாலும் దేవునికి கூட ప్రియమైన కార్యం నాకు లాభకరమైనను அவைகளை குப்பையாக எண்ணுகிறேன். వాటిని పెంటతోటి సమానముగా, நீ மரித்தோரில் இருந்து உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றால், మరణంలో నుండి పునరుద్ధానుడు అవ్వాలంటే இயேசுவுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்க యేసుకు ప్రియమే లేని కార్యములు తొలగించుకోవాలి. எப்படி ஆயினும் ఎలాగైనా அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை, இன்னும் 9ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிச்சோன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நான் பார்க்க வேண்டும். ఆయన పునరుద్ధానం యొక్క శక్తిని నేను చూడాలి. உன்னை மரித்தோரிலிருந்து உயிர்ப்பிக்க அவருடைய வல்லமை தேவைப்படுகிறது. నీవు ఆ యొక్క పునరుద్ధానం శక్తి, ఆయన యొక్క బలం అవసరమై ఉంటూ ఉన్నది. எங்க நான் எங்க மரிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றேமா? நான் மரிக்கலையே, உயிரோட தானே இருக்கிறேன். నేను మరణించలేదు, సజీలుగా ఉన్నాను. உயிரோட தானே இருக்கிறோம், సజీలుగా நினைக்கிறோமா? உலகத்துல நம்மளுடைய ஆத்மாவை சாகடிக்கக்கூடியது பாவமும் அக்கிரமும். లోకంలో మనం ఆత్మను చంపేది పాపము. 2ஆம் அதிகாரம் 1 வசனத்தை வாசிங்க. அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மரித்தவர்களாய் இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார்,
మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తు కూడా బ్రతికించెను. அக்கிரமமும் பாவமும் நம்மளுடைய ఆత్మவை సాగడి. అక్రమం పాపముల ఆత్మలో చంపుతూ ఉంటాయి. తెలుగులో భాగం, తెలుగులో చదవండి ఆ మాటని. మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా, మీ పాపములు మీ అపరాధములు మిమ్మల్ని చచ్చినట్లు చేస్తూ ఉంటుంది. మీ మనస్సాక్షి చచ్చిపోద్ది, మీ ఆత్మ చచ్చిపోద్ది. చచ్చిన వారై ఉండగా ఎస్ ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తు కూడా బ్రతికించెను. ఆయన అంటే దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు. చదువు నాయనమ్మ. ఆయన మిమ్మును క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించినాడు. క్రీస్తును చంపి ఆయనతోటి మనల్ని బ్రతికించినాడు. అదే ఆ మాట అర్థం. దేవుడు తన కుమారుణ్ణి చంపి ఆయనలోనికి మనల్ని తీసుకొని పోయి ఆయనతోటి మనల్ని బ్రతికించినాడు. ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యం అండి. నువ్వు బ్రతుకుతావా? உயிர் தெழுந்த கிறிஸ்து உனக்கு வேண்டுமா? పునరుద్ధరణ యేసే నీకు కావాలా? பிழைக்கும்படி யோசிக்கிறாயா? నీవు సజీవులుగా ఉండాలనుకుంటున్నావా? வாஞ்சிக்கிறாயா? అలాగ వాంఛిస్తున్నావా? இயேசுவோடு உன்னை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக యేసయ్యతోటి నిన్ను బ్రతికించులా பிதாவாகிய தேவன், తండ్రి అయిన దేవుడు தம்முடைய குமாரனை తమ కుమారుని மரிக்கும்படியாக செய்தார். మరణించుటకు అక్రమத்தினாலும் పాపத்தினாலும் செத்து கிடந்த நம்மை, అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చిన நம்மை உயிர்ப்பிக்கும்படியாக அப்படி செய்தார். మనము క్రీస్తు కూడా బ్రతుకులాగా இயேசு உனக்கு வேண்டும் என்றார். సజీవుడైన యేసయ్య నీకు కావాలంటే విశ్వాసి, విశ్వసించు, அவரை பின்பற்று, ఆయన వెంబడించు. கண்களை மூடுவோம். కళ్ళు మూసుకుందాం. கண்களை மூடும். కళ్ళు మూసుకుందాం. ஒரு விசை கண்களை மூடுவோம். ఒకసారి కళ్ళు మూసుకుందాం. முழு இருதயத்தோடு சொல்லு. పూర్ణ హృదయంతో చెప్పు, ஆண்டவரே, ప్రభువా, நீர் எனக்கு வேண்டும். இன்றைக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இன்றைக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். நீ எனக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. உயிர் தெழுந்த இயேசு எனக்கு வேண்டும். மரித்தோரில் நான் தேட வேண்டாம் சுவாமி. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து நீரே ஆண்டவரே. உம்மை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. முழு இருதயத்தோடு இன்றைக்கு ஒப்புக்கொடு. இன்றைக்கு ஒப்புக்கொடு. இயேசு உனக்கு தேவை. యేసే నీకు అవసరము. యేసు ఉనకు தேவை. యేసే నీకు అవసరము. உன்னுடைய ஆத்மாவை ரட்சிக்கக்கூடியவர், నీ ఆత్మను உன்னை உயிர்ப்பிக்கக்கூடியவர், నేను సజీవుడిగా நீ எந்த சூழ்நிலையில இருந்தாலும் ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నను సరే உன்னை காக்கக்கூடியவர் இயேசு. నిన్ను కాపాడగలిగిన వారు యేసయ్య. இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார். அவளை உன்னை தம் கரங்கள் நீட்டி இயேசு அழைக்கிறார். அவளை உன்னை தம் கரங்கள் நீட்டி இயேசு அழைக்கிறார். இயேசு அழைக்கிறார். இயேசு அழைக்கிறார். நேரத்திலும் ஆறுதலும் மக்களிப்பார். துன்ப நேரத்திலும் ஆறுதலும் மக்களிப்பார் என்று உணர்ந்து நீ இயேசுவை நோக்கினால் எல்லையில்லா இன்பம் பெற்றிடுவாய் என்று உணர்ந்து நீ இயேசுவை நோக்கினால் எல்லையில்லா இன்பம் பெற்றிடுவாய். இயேசு அழைக்கிறார். இயேசு அழைக்கிறார்.
வியாதியையும் குணமாக்க வல்லவரா, சகல வியாதியையும் குணமாக்க வல்லவரா, யாராயிருந்தாலும் வேதங்கள் இன்றி கிருபையால் அன்பை அளித்திடவே, யாராயிருந்தாலும் வேதங்கள் இன்றி கிருபையால் அன்பை அளித்திடவே, இயேசு அழைக்கிறார், இயேசு அழைக்கிறார், ஆவலையுன்னை தம் கரங்கள் நீட்டி இயேசு அழைக்கிறார், ஆவலையுன்னை தம் கரங்கள் நீட்டி இயேசு அழைக்கிறார். அன்பின் பிதாவே, எங்களுடைய పక్కமாக உம்முடைய కరంகளை நீட்டியிருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். తండ్రి మీరు మా వైపు చేతులు చాస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రములు. உயிர்த்தெழுந்த தேவன் எங்களுக்கு எவ்வளவு தேவை என்று நாங்கள் பார்த்தோம். దేవా సజీవుడైన దేవుడు మాకు ఎంత అవసరమైన చూసుకున్నాము. పునరుద్ధానుడైన దేవుడు మాకు అవసరమై ఉన్నాడు ప్రభువా. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை எங்களுக்கு தேவையாக, శక్తి మాకు అవసరమై ఉన్నది. உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவராகிய இயேசு எங்களுக்கு தேவையாக, యేసే మాకు అవసరమై ఉన్నది. மரித்தோரிலிருந்து எங்களை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய தேவன் ஆண்டவராகிய இயேசு మమ్మల్ని సజీవులుగా లేపగలిగిన దేవుడై ఉన్నారు. ஆண்டவரே, நாங்கள் உணர்ந்து உம்மை பற்றி கொள்ள கிருபை செய்யும். మిమ్మల్ని హత్తుకొని జీవించడానికి సహాయం அந்த மக்களை நீர் ஆசீர்வதியும். వారిని మీరు ఆశీర్వదించండి. விசுவாசத்தினாலே போஷிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். విశ్వాసం ద్వారా పోషింపడు ప్రార్థన உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை நாங்கள் விசுவாசிக்க எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும். యేసు యందు విశ్వాసం ఉంచుటకు సహాయం చేయండి. இயேசுவின் இரத்தத்தின் வல்லமை எங்களை உயிர்ப்பிக்குமே ஆண்டவரே. యేసు యొక్క రక్తం యొక్క శక్తిని మాకు బయలుపరచండి. பவுல் அதை உணர்ந்தவனாக சொல்லுகிறார். పౌలు గారు దాన్ని గ్రహించి చెప్తున్నాడు. நான் மரித்தோரிலிருந்து எப்படி ஆகிலும் நான் தகுதி பெற வேண்டும் என்று, మృతుల్లోని ఎలాగైనా నేను అర్హత పొందిన వాడిగా, அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை நான் பெற வேண்டும் ఆ என்று. యొక్క మృతుల్లో నుండి బలమును శక్తిని నేను పొందుకోవాలి. கர்த்தாவே, எங்களை உயிர்ப்பித்தருளும் ஆண்டவரே. దేవా మమ్మల్ని ఉజ్జీవ చేయండి. அந்த மக்களை ஆசீர்வதியும். మీరు ఆశీర్వదించండి. தேவைகளை சந்தியும். అవసరతలు తీర్చండి. கண்ணீரை துடைத்தருளும். కన్నీరు తుడవండి. வேதனைகள் நீக்கும். వేదనలు తొలగించండి. நீரே அவர்களுக்கு தேவனாக இருந்து நடத்தும். మీరే వారికి దేవుడై నడిపించండి. உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை காணும்படி கண்களை திறந்தருளும். పునరుద్ధానుడైన యేసుని చూసి కన్నులు తెరవండి. இயேசுவின் சர்வ வல்லமையுள்ள நாமத்தினால ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே. యేసయ్య సర్వశక్తి కలిగిన నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழு உள்ளமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நம்மளோடு இருந்து நம்மளை உயிர்ப்பித்த தேவனுக்கு உண்மையாக ஜீவிக்க தேவன் நம்மளை ஆசீர்வதித்து நம்மளை பலப்படுத்தி அவருடைய கிருபையினால நிரப்பி காப்பாராக. ஆமென்.